अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शबाब लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आजकल का जो खूबसूरत मौसम चल रहा है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन वक्त गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में जिस मौजू के साथ हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है मुकाम अहले बैत अतहार और हमारी जिम्मेदारियाँ। बड़ा ही खूबसूरत मौजू है हमेशा की तरह। और हम जैसे कि जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत दुनिया की हर निस्बत और हवाले से अफजल है। आपके अज़वाज एतहारात और अहले बैत की इज्जत और मोहब्बत मुसलमानों की पर वाजिब है। जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके उनकी जो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनको मानना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी तरह से अहले बैत एतहार के मर्तबे को और उनके मकाम को जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मज़ीद इस मौज़ू पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप औज़ु रिज़वाना बिल्लाहि बाजी? मिनश शैतान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़वाना बाजी, मैं गुज़ारिश करूँगी कि जैसे कि हमारा आज मौज़ू है, हमें बताइए कि अहले बैत का क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया शुमामा, शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ ही में कहा कि आज का मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं भी थोड़ा इस मौजू की अहमियत के हवाला से बात करना चाहूँगी जी। कि अ, ईमान यकीनन तौहीद, रिसालत और आखिरा पर ईमान लाने का नाम है। इसके अलावा ये 3 अहम जो हैं बिलीफ्स का हिस्सा है। इसके अलावा ज़ाहिरी बात है, किताबों पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, जन्नत दोज़ख पर ईमान लाना जी। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि जी। जो ईमान के लिए ज़रूरी हैं। हुँ, हुँ। यकीनन इन चीज़ों को हमारे नाज़रीन भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। अ, फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है, हुँ, हुँ। उसको हम इतना ज़रूरी क्यों करार देते हैं? सही। तो यही वो मौज़ू है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। और मैं क्या, हमारे उलामा इकराम और उलामा इकराम ने सहाबा इकराम से और सहाबा इकराम ने खुद आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह के हुक्म से ये हमें बताया है, या हमें सिखाया है कि अहले बैत की मोहब्बत जो है हमारे दीन का हिस्सा है। हुँ। ज़ाहिरी बात है कि जैसे इस्तबदाद ज़माना के साथ जी। लोगों का ज़हन, उनकी सोच बदलती जाती है। हुँ, हुँ। दुनियादारी के बहुत से मामलात में हमारे दीगर आदात और अतवार के हवाला से हमारे जो इखलाक है, आदात हैं और अतवार हैं, उसके हवाला से अगर हम देखें तो बहुत कुछ बदल चुका है। हुँ, और हुँ। कुछ तब्दीलियाँ हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन जी। कुछ तब्दीलियाँ जो हैं, ना सिर्फ़ ये कि गैर ज़रूरी हैं, हुँ, हुँ। बल्कि ये कि ये हमारे ईमान को एक घुन की तरह से भी लग गई हैं और जो हमें रूहानी तौर पर अंदर से खोखला करती जाती हैं। हुँ, बज़ाहिर हुँ। तो हम जो ईमान की अहम चीज़ें हैं, शराइत हैं, उन पर यकीन रखते हैं और उनको समझने की भी कोशिश करते हैं, उन पर अमल जी। करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक रूहानी तक़वियत होती है, एक रूहानी जो सुकून होता है, यूँ महसूस होता है कि उससे महरूम होते जा रहे हैं। बेशक, और बेशक। देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलात में हम बेसिक्स को पूरा करके भी
کام چل سکتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے اور زیادہ اس کو جو ہے اچھا بنانے کے لیے ہمیں اس میں چیزیں ایڈ کرنا پڑتی ہیں. بالکل یہی حالت جو ہے ایمان کی بھی ہے. بے شک کہ انسان جو ہے شہادہ کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، دیگر شعائر دینیہ کو وہ مکمل کر لے تو انسان کا کہہ سکتے ہیں کہ ایمان مکمل ہو گیا ہے. لیکن بہت ساری دین کی شمامہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ نہیں کرو، یا تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم یہ کام نہیں کرو. جیسے آپ دیکھیے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہیں، بہت اسٹرانگ قسم کی احکامات ہے، اور بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ تم اگر ان چیزوں پہ ہمسایوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو تم مومن کامل ہی نہیں ہو سکتے. بالکل والدین کے حقوق ہیں، صحیح بات ہے. کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے. صحیح اور بات. تو اور ہے جنرلی اسپیکنگ اسلام تو شمامہ اتنا حسین اور اتنا کامل دین ہے کہ آپ دیکھیے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہ جو نبی ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو بولنے کا کہنے کا ان کو حکم ہوتا ہے. یعنی کہ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یا آپ جس کو ہم سنت تقریری کہتے ہیں اس سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے وہ گویا کہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. گویا کہ وہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہا ہے، جس پر عمل کرنا لازم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. سبحان اللہ، کیا بات. بے شک. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کی حالت کہ جن کے ہاتھ اور جن کے زبان سے یہاں تک کہ اہل بیت اطہار محفوظ نہ ہوں، جن کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے. شمامہ میں صرف مفہوم بتانا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جو تمہارا سسٹینر ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، صحیح، اور اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس کا مطلب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ظاہر ہے کہ بالکل. یہ دیکھیے کہ تین طرح کے کنیکشن بن رہے ہیں. پہلا کنیکشن یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا سسٹینر ہے، تمہارے ہر نفع اور نقصان کا مالک ہے، تمہیں وہ بھی عطا کرتا ہے جس کے تم قابل نہیں ہو. بے شک بے شک، بالکل. اور اللہ سے محبت کرو. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو نا تو تم مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کامل نہیں ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ تو حدیث پاک ہے نا شمامہ. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں سے بولو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ جو کچھ میرے محبوب میرے نبی نے بولا، کر کے دکھایا، یا کچھ ہو رہا تھا اور اس پہ اسباب کیا، وہ سب
तुम्हारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, इत्तबा, उस सब का इत्तबा करो। अगर तुम उन सब चीजों का इत्तबा करोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए खालिस है। अगर तुम नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह से अपनी मोहब्बत के दावों में दुरुस्त नहीं हो, खालिस नहीं हो, या दूसरे लफ्जों में झूठे हो। तो ये इस हदीस पाक में यही बात आ रही है कि आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मुझसे मोहब्बत करो। मतलब क्या है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारी खुदा से मोहब्बत के दावे जो हैं बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए शमामा के अगर हम इस चीज पर गौर करें तो देखें कि बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं। सही। क्यों? क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन नहीं रखते, वो दूसरे नबियों की रिसालत पर यकीन रखते हैं, लेकिन आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन नहीं रखते, आपकी तौक़ीर नहीं करते, आपका हुक्म की बजावरी नहीं करते, तो वो मुसलमान नहीं है। नहीं होते, बल्कि एक तबका ऐसा भी है कि जो आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानता है, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखते, तमाम अंबिया इंक्लूडिंग आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यकीन रखता है, लेकिन उनका मसला ये है कि आपकी खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता, तो वो मुसलमान नहीं है। जी जी जी। तो आप देखिए ना कि आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो दीने कामिल की अव्वलीन शर्त है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो आपका दीन कामिल नहीं है। सिंपल फार्मूला है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वलदिही वालिदिही वन्नासी अजमाइन। क्या है लोगों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझे अपने वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना रखे। तो इसका मतलब क्या है शमामा, कि खुदा की मोहब्बत दीन के लिए जरूरी है जी, और खुदा की मोहब्बत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ऐ लोगों, मेरी मोहब्बत के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अगर हम आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत नबी के लिए खालिस नहीं है। जी जी। और अगर नबी के लिए हमारी मोहब्बत खालिस नहीं है तो हमारी मोहब्बत खुदा के लिए खालिस नहीं है। सही सही। और अगर हमारी मोहब्बत नबी के लिए और खुदा के लिए खालिस नहीं है तो हमारा ईमान का जो है अल्लाह हाफिज है। बड़ा खूबसूरत आपने बिल्कुल एक दूसरे से राब्ता, एक दूसरे से कनेक्शन बनाया है कि जाहिर है कि हम देखें, अगर दुनियावी मिसाल भी लेते हैं तो बहुत सी ऐसी मिसाल मिलती हैं कि हम कोई भी काम करना चाहें तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मतलब कि अगर मुझे मेरा भाई पसंद है, मैं एक मिसाल बता रही हूँ एक दुनियावी, तो मुझे जाहिर है कि भाई का पूरा खानदान ही एक्सेप्ट मैं करूंगी, उसी तरह से उसको पसंद करूंगी, उसी से मोहब्बत करूंगी। तो ये तो क्या ही मिसाल है, मतलब अल्लाह से मोहब्बत जुड़ी है नबी से, और नबी की मोहब्बत जुड़ी है अहले बैत से। क्या बात, सुभान अल्लाह। बिल्कुल। ये और हम इस मौजू को भी इसीलिए लेकर आते हैं कि एक तो हमें हमारा ईमान ताज़ा हो जाए और हम उन अहमियत और उन जिम्मेदारियों को दोबारा से समझ सकें और अपने ईमान को उसी तरह से रिफ्रेश करके जो है अपने अमाल में जो है शामिल कर सकें। यकीनन ऐसा ही है शमामा। आज कल जो है जिस वक्त में हम जिंदा हैं, इस वक्त की बहुत सारी आजमाइशें हैं, फितने बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, और उन फितनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके में हम सबको बचा के रखे, जो हमारे ईमान को घुन की तरह से लग चुकी हैं।
اور وہ بہت سارے فتنے جو ہیں ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، ہم آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات کر رہے ہیں اسی کے جی ساتھ رہنا چاہیں گے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو آج کی اختراع نہیں ہے، جی جی بالکل کوئی رضوانہ نئی باجی، بات نہیں آئی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یہ بالکل۔ وہ حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ وہ حکم ہے کہ جس پر صحابہ کبار اعظام جو ہیں وہ سختی سے کاربند رہے، ہمارے تمام بزرگ اس پر کاربند رہے۔ لیکن آج کے وقت کا شمامہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، جی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، کہ آج اہل بیت اطہار کی محبت کو ایک خاص سیکٹ یا ایک خاص طبقے سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور بالکل یہ بالکل بہت رضوانہ باجی، بڑا یہی ظلم ہمیں ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ضرور سوال کرے گا جی جی جی، کہ اللہ جنہوں تعالیٰ ہم نے سب کو دین اپنی میں ہدایت دے خلل اور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہماری ٹیلی فون لائن اوپن ہے، اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی سوال کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی رضوانہ باجی، بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر دم ہر لمحے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں ہی رکھے، ہمیں ان لوگوں میں، ان مسلمانوں میں رکھے جو وہ جس طرح ہمیں وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، جس طرح سے وہ ہم سے امید رکھتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ جی یقیناً دین کو سیدھا اور سادہ رکھنا چاہیے۔ شمامہ، محرم شریف کی آمد ہے، جی اور جی بہت اسلام چینل پر بھی انشاءاللہ پروگرام ہوں گے اس بارے میں، کیونکہ جی ہم جہاں دین کے احکامات سے اپنے ناظرین کو تعلیم دیتے ہیں، وہیں پر ہم اسلام کی تاریخ اور صحابہ کرام کا مقام، اہل بیت کا مقام کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو جی جی انشاءاللہ اس پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بالکل۔ شمامہ، اہل بیت کی اگر ہم تعریف کے بارے میں بات کرنا چاہیں کہ اہل بیت ہیں کیا، تو اس کے بارے میں امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہیں جو اس کے نسب یا دین یا پیشہ یا گھر یا شہر میں شریک اور شامل ہوں۔ لیکن لغت جو ہے، یعنی ڈکشنری میں اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے نسب کا حصہ ہوں، یعنی کہ آپ کے والدین یا آپ کی اولاد ہوں۔ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ جو ازدواجی تعلق ہے اس کی وجہ سے بھی جس سے تعلق بنتا ہے وہ آپ کے اہل میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس صحیح۔ کی مثال وہ اس طرح سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی اولاد یا کسی کے والدین جو ہیں وہ نان مسلم ہوں تو وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اچھا یعنی اچھا، ان کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ ضروری تو ہے، صحیح صحیح۔ جی یہ اس کی شرط میں سے ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی آ رہا ہے کہ اب دیکھیے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں جی جی وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور منکر ہے، تو جو ایمان میں داخل نہیں ہے وہ آپ کے اہل میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیوی جو ہے وہ آپ کے اہل میں سے ہوتی ہے، اس لیے کہ رشتہ زوجیت کی وجہ سے جی جی وہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت کا جو ضرورت ہے
اس جی کے جی بارے میں بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے شمامہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ، سورہ الشورى کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، اپنے امتیوں سے، مسلمانوں سے فرمائیے کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے اور جو میں نے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، جو میرے احسانات ہیں تم پر، اس سب کے بدلے میں تم سے کوئی اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کرو. محبت اور مودت. شمامہ، محبت جو ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنی یادوں میں اور اپنی سوچ میں جگہ دیتے ہیں. لیکن مودت سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ ان کا بے حد احترام بھی کرتے ہیں اور آپ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں ان کے اچھے کاموں کے لیے. تو جو ہے جیسے دیکھیے نا کہ ہم اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن اولاد کے احترام کی ذمہ داری ہماری اتنی نہیں ہے جتنی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا احترام کریں. بالکل بالکل. لیکن اہل بیت کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مؤدہ کا. سبحان اللہ، کیا حکمت ہے کہ اور مودت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سے محبت کرنی ہے، آپ نے ان کا احترام کرنا ہے اور آپ نے ان کا اتباع بھی کرنا ہے. 3 چیزیں اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے: محبت، احترام اور اتباع. یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں جو ہے ہمیں تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کے حوالہ سے بھی بات کرنی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں اس حوالہ سے کیا بن جاتی ہیں. تو وہ ذمہ داریاں، محبت تو ڈیفینیٹلی ہے کہ اہل بیت سے محبت ہمیں بغیر کسی ججمنٹ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے اہل بیت سے خالصتاً محبت کرنی ہے. اہل بیت سے خالصتاً ان کا احترام بھی کرنا ہے. بے شک. صحیح صحیح، بالکل. یہ 2 چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. کرنا ہی ہے. تیسری جو چیز ہے اتباع. اب اتباع کے حوالہ سے ہمیں اہل بیت کے اچھے کاموں کا اتباع کرنا ہے. اگر ان میں ہم کوئی کمی دیکھیں تو اس کا ہمیں اتباع نہیں کرنا، اس میں ہمیں دین کو ساتھ دیکھنا. فرض کریں کہ ہمیں آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں خاتون جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ نبی کے قرابت داروں میں سے ہیں، وہ سید ہیں اور وہ پردہ نہیں کرتی. فرض کریں تو ہم یہ جواز نہیں پیش کر سکتے کہ چونکہ وہ تو سید ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی تو میں پردہ کیوں کروں. تو اس میں ہمیں شریعت کو دیکھنا. اسی طرح سے اگر خدا نہ کرے ہمیں کوئی اہل بیت ایسا نظر آتا ہے کہ جو نماز پنجگانہ کا پابند نہیں ہے تو ہمیں اس میں ان کا اتباع نہیں کرنا. ہمیں اہل بیت ایسے نظر آتے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ بہت کرتے ہیں، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے ان کو اتباع کرنا ہے. وہ باحیا ہیں، وہ پردے والے ہیں، ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے. وہ دین کے راستوں پر گامزن ہیں، ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے. صحیح صحیح، بالکل. لیکن محبت میں اور رسپیکٹ میں ہمیں تو کسی صورت میں کمی نہیں لے کر آنی. صحیح صحیح، وہ جیسے بھی ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا ہے. اور یہ احترام والی بات جو ہے نا شمامہ، یہ وہ ہے کہ جس کا سبق ہمیں
सहाबा करराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मिलता है। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल रिजवाना बाजी के देखिए कि हर एक चीज की अगर हम गाइडलाइन पे जाएं, हम जो है सही तौर पे ईमान और अपने जो दीन के तालीमात पे अमल करने की कोशिश करें, तो जाहिर है कि हमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तो क्या ही बात है, फिर उनके साथी जो थे, उनके कंपेनियन जो थे, हजरत जो साहबा इकराम थे, उन सारों की जिंदगी को अगर हम फॉलो करेंगे तो जाहिर है कि वो हमें सही रहनुमाई मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगी, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, तौफीक दे कि हम मामला उसी तरह से ही हम फॉलो कर सकें इंशाल्लाह। आमीन आमीन। शुमामा, अहले बैत अलैहि रहमा जो हैं, उनके हवाला से बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो कहते हैं कि तारीख में कोई भी ऐसा इमाम या मुज्तहिद या आलमे दीन नहीं गुजरा है कि जिसने अहले बैत की मोहब्बत और उनके एहतराम में से नुमाया और बड़ा हिस्सा ना लिया हो। सही। और उसकी वजह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वजह ये है कि उनकी मोहब्बत जो है हमारे दीन को स्ट्रेंथन करती है। उनकी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत के जरिए से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रास्ता अख्तियार करते हैं। बेशक बेशक। रुज़ाना बाजी कॉल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। आप दोनों बहनों को बहुत बहुत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका मौजू हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल है कि एक सवाल उनमें से एक भूल गई हूँ, वो पूछना है को 3 आदमी कहीं जा रहे थे, वो एक गार में छुपे थे। उन्होंने 3 सवाल तीनों आदमियों ने रखा था। एक तो माँ के सराहने, माँ बालदान के सराहने दूध का प्याला लेकर सारी रात खड़ा रहा था। एक अपने चाचा की बेटी पर बुरी नजर रखी थी। तीसरा सवाल भूल गई, वो पूछना है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई बहन। जी रिज़वाना बाजी। जी शुमामा, जो है तफसीर खजाइनुल अरफान में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकारिब हैं, यानी काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, जो आपके क़राबतदार हैं, वो कहते हैं कि ये इन लोगों से मोहब्बत जो है वो दीन की मोहब्बत की बुनियाद फराहम करती है। और वो कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि बाज औकात ये दीन के जो अहम तरीन मामलात हैं उसमें वो शामिल होती हुई नजर आती है। तो यानी कि सहाबा कराम अलैहिम अजमाइन की जो तालीमात और उनका तरीक ये रहा कि वो अहले बैत की मोहब्बत को इस तरह से लाजिम पकड़ते थे गोया कि ये भी दीन का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें शुमामा बहुत ज्यादा सारी मिसालें मिलती हैं जिनकी तरफ हम जाएंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सब चीजें जो हैं हमारे भी दीन का हिस्सा हैं और जिस पर हमें बहुत ज्यादा अमल करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिस तरह से सहाबा कराम का ये तरीका रहा कि वो सहाबा कराम अहले बैत से मोहब्बत करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, जी उनके सामने उनके एहतराम में अपना सर झुका लेते थे और उनसे बेहद मोहब्बत किया करते थे। तो हमें भी ये चाहिए कि हम भी सहाबा कराम के इस अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और सवाल ये पैदा होता है शुमामा कि अहले बैत से मोहब्बत का हम किस तरह से इजहार कर सकते हैं? हम कैसे बताएं?
کہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. تو اس کا ایک تو طریقہ امت مسلمہ میں بہت زیادہ عام ہے شمامہ، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات بہت عام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھتے ہیں. میں بالکل آپ کو یہی مثال دینے جا رہی تھی کہ دیکھیے کہ ہم لوگ اگر مسلمان بچوں کی بات کرتے ہیں، بچیوں کی بات کرتے ہیں، تو اکثر ہمیں نام فاطمہ ملتا ہے. مطلب کہ جہاں پہ لڑکوں کے نام محمد ہے، حسن ہے، حسین ہے، وہاں پہ فاطمہ ملتا ہے. تو بالکل یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ اس سے ہم اپنے مطلب ظاہر ہے کہ اپنے بچے کا نام ان پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی ہستیوں سے پیار کرتے ہیں ہم. یقیناً فاطمہ نام تو بہت ہی عام ہے. بہت زیادہ لوگ اپنی بچیوں کے نام فاطمہ رکھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تو سبحان اللہ کیا کہنے. یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا. اور اس میں سے ایک بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے کول کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہی ہوں، فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. تو سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت زیادہ مقام ہے. تو کیوں نہ ہم کوشش بھی کریں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جو ہے اور ان کی عزت اور ان کا احترام اپنے دلوں میں جتنا بھر سکتے ہیں بھریں. اور خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے شمامہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شمامہ زینب نام دیکھیے کتنا ملتا ہے، رقیہ ملتا ہے، کلثوم ملتا ہے، فروہ ملتا ہے، سکینہ ملتا ہے. یعنی اہل بیت اطہار سے وابستہ جو نام ہے وہ ہمارے اسلامی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور تبرکن اور تحفتاً ہم اپنے بچوں کو یہ نام دیتے ہیں. اور اسی طرح سے دیکھیے کہ حسین نام بہت ہی عام ہے. ایک مسلمانوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ون آف دا موسٹ فیوریٹ سرنیم نام ہے. بالکل بالکل حسین نام. پھر اسی طرح سے حسن، علی نام، بے شک بالکل اور بالکل اسی طرح سے حضرت زین العابدین علیہ رحمہ کے نسبت سے زین نام بہت زیادہ کامن ہے. باکر نام. یعنی اہل بیت کے جو بھی نام آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو آج بھی وہ نام زندہ و جاوید نظر آتے ہیں. بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت ہی اس کی وجہ ہے. بے شک. اور یہ رضوانہ باجی جس طرح کے خوبصورت نام رکھتے ہیں، ایک کال بھی ہم ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی آپ دونوں کا بہت پیارا جا رہا ہے، بہت پیاری لگ بھی رہی ہیں آپ دونوں. اور مجھے میں نے ابھی آپ کا یہ دیکھنا شروع کیا، ٹی وی آن کیا ہے چینل. تو مجھے یہ بتائیے گا جیسے ابھی عشرہ شروع ہونے والا ہے نا محرم حرام کا، تو اس میں کیا کیا مطلب پڑھنے کے لیے کچھ ایسا کوئی خاص تسبیحات ہیں یا جو بھی کوئی دعائیں ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی شروع کیا آپ کا پروگرام دیکھا، تو پلیز ضرور بتائیے گا. ٹھیک، ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی تو شمامہ اہل بیت اطہار کے جو نام ہم اپنی سوسائٹی میں اتنے عام ہیں، وہ مسلمانوں کا اہل بیت سے محبت کا ثبوت ہے. بالکل. اور رضوانہ باجی جس طرح ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ نام تو اتنے پیارے نام، اور مطلب ہمارے مسلمان سوسائٹی میں تو ہے ہی عام. ایون کہ نان مسلمس بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی بچی فاطمہ ہے تو وہ بلا شبہ جو ہے وہ مسلمان ہی ہے. حسن ہے، حسین ہے، محمد ہے. مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ نام اتنے خوبصورت ہماری آئیڈینٹی ہے کہ بلا جھجک، بلا کچھ اور سوچے کہ یہ بچے یہ مسلمان ہی خاندان کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت سے محبت کا ایک بہترین نمونہ ہے. جی شمامہ، آن لائٹر نوٹ
दूसरे नामों के स्पेलिंग्स बताने पड़ते हैं या उनका तलफ़्फ़ुज़ बताना पड़ता है, जी, लेकिन जी। इन नामों का उनको खुद ही स्पेलिंग भी तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं मतलब बताना तलफ़्फ़ुज़ पड़ता, नहीं बिल्कुल, ये मालूम सबसे होता है। इंटरेस्टिंग बात है। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जी। मतलब सही बात है कि हम ज़ाहिर है कि मल्टीकल्चर में रहते हैं, बहुत सी जगहों पे हमें अपनी स्पेलिंग भी बहुत उसके तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान देना पड़ता है और उसको अगले को बताने के लिए भी थोड़ा-सा एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये वो नाम है कि वो खुद भी हर कोई जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको पुकारते हैं। जी। शुमामा, एक और चीज़ जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है अहले बैत अतहार की मोहब्बत के हवाला से, जी, जी। वो ये है कि आजकल ये प्रोपेगेंडा हो गया हुआ है कि अहले बैत अतहार जो हैं, वो भी आम लोगों की तरह से हैं और उनमें और दूसरे लोगों में, हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसा ट्रीट जी, होना जी। चाहिए और यानी कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, अब हुँ। कहने वाले तो नाउज़ुबिल्लाह ये भी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम जो जी, हैं, जी। वो भी एक आम इंसान हैं। तो बिल्कुल, जैसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसल्लम। जी। बारे में भी हमेशा बात करते हैं जी। कि यकीनन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल, लिबास रिज़वाना जी, बशरीयत हम छोटी-सी भेजा। बस थोड़ा-सा टाइम रहेगी, हम ब्रेक के बाद इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू जी, करेंगे। नाज़रीन, बड़ी इंशाल्लाह। खूबसूरत मौज़ू के साथ हम आए हैं और जो है हम अहले बैत पे बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से एहतराम करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, उनकी तालीमात को, उनकी अच्छी-अच्छी बातों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है, हम उस पे इंशाल्लाह अमल करें। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। हम आते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद, प्रोग्राम को हमारे देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस मौज़ू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज, वो है मकाम अहले बैत अतहार और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। बड़ी ही दिलचस्प बातें कर रहे हैं, ईमान ताज़ा हो रहा है माशाल्लाह, बड़ी-बड़ी प्यारी-प्यारी बातें पता चल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। रिज़वाना बाजी हमें बता रही थी कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह से हम अहले बैत की मोहब्बत और उनका एहतराम हम पे लाज़िम है और किस तरह से हम उसको अदा कर सकते हैं। जी, रिज़वाना बाजी, मैं चाहूँगी कि हम वहीं से अपने प्रोग्राम को दोबारा से उस सिलसिले को जोड़ते हैं जहाँ पे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो किस तरह से अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार करते थे। जी, बहुत शुक्रिया शमामा। हम ये समझते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ज़ानुए अदब तय किया, दीन आपसे सीखा। आप में से बहुत से कातिबीन वही जिन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरानी आयात को उतरते देखा, हुँ, हुँ। उनके मकाम और मर्तबे को कोई भी नहीं पा सकता है। बेशक। अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का है हुँ, हुँ। और जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमाने हिदायत के सितारे करार दिया कि हम उनमें से जिसके पीछे भी चलेंगे, रहनुमाई पाएँगे। हुँ, और हुँ। यकीनन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का जो तर्ज़े ज़िंदगी है, वो हम सबके लिए बेहतरीन नमूनों में से एक नमूना है। जी, हम जी। अहले बैत अतहार की मुअद्दत के हवाले से जब सहाबा किराम की रोशन ज़िंदगियों की तरफ देखते हैं तो शमामा हम वुर्ता हैरत में चले जाते हैं कि सुभान अल्लाह कि जिनका खुद अपना मकाम इतना बड़ा हो, बेशक। लेकिन वो अपने आप से ज़्यादा मकाम अहले बैत अतहार का समझते थे। हुँ। और उसमें हमें मिलता है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। के चचा जान भी हैं। जी, जी। हम देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर बैठे होते हुँ, हुँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते, तो सही। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उनके अदब और एहतराम में ना सिर्फ ये कि अपनी जगह से खड़े हो जाते, बल्कि अपनी जगह पेश करते कि आप यहाँ तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, क्या इससे बात है। पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, जो यारे गार हैं, जो इतने बुलंद मकाम पर फाइज हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में कलाम फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो वो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को इतना ज्यादा एहतराम और मकाम देते। इसी तरह से हम देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका खुद का बहुत बड़ा मकाम है, बेशक बेशक, अगर वो सवारी पर जा रहे होते, शमामा सवारी पर जा रहे होते और वो देख लेते कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, तो वो ना सिर्फ ये कि सलाम में पहल करते, बल्कि खड़े हो जाते और सवारी से उतर जाते। यानी खड़े होते, सवारी से उतरते, एहतराम में सर झुकाते और सलाम अर्ज करते। आम लोगों के एहतराम की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का इतना एहतराम करते थे, तो क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये खुलाफाए राशिदीन और दीगर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जी, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जी, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम का किस कदर एहतराम करते होंगे, क्या हम तसव्वुर भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में मामा हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप कहती हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊन की चादर जिस पर कढ़ाई हुई थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ रखी थी। कहती हैं कि मैंने देखा कि हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को खोला और उनको उस चादर के अंदर ले लिया। फिर हजरत इमाम हुसैन आए, उनको भी ऐसे ही किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आई, तो उनको भी उसी चादर में ले लिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, तो उनको भी उसी चादर में ले लिया। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ऐ अल्लाह पाक, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, क्या बात है खाना बाजी। इधर ही से देखिए ना कि ये कितनी खूबसूरत मिसाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला से कि आप भी अल्लाह ताला ऐसे ही उनसे प्यार फरमाए। रिजवान बाजी, हमारे पास 2-3 मिनट है। हमारी वो एक बहन ने सवाल किया था कि हम, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, तो हम क्या इबादतें करें। मैं चाहूंगी कि बस ब्रीफ बताएं। वैसे तो इस्लाम चैनल के बेशुमार ऐसे प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह, मुहर्रम के आगाज से ही शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम, जो रहनुमाई करते हैं कि किस तरह से इबादतें करें और किस तरह से इस महीने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। जी रिजवाना, जी शुमामा, मुहर्रम के महीने का और आशूरा के जो दिन हैं, इनका बहुत ज्यादा मकाम है, बहुत ज्यादा अहमियत है। हम अपने अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आशूरा के इन दिनों के हवाला से तफसीलन बात करेंगे, लेकिन चंद एक चीजें जो मुख्तसर वक्त में मैं कह सकती हूँ। एक तो ये कि रोजा रखें, 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोजा तो जरूर रखने की कोशिश करें। ये दोनों दिन यौम आशूरा के हैं, लेकिन अगर पूरे 10 दिनों का रोजे रख सकते हैं तो क्या ही बात है। कोशिश करें कि पहले 10 दिन मुहर्रम के जो हैं उनमें रोजा रखें। रोजा बेहतरीन इबादत है। दूसरी जो चीज मैं गुजारिश करना चाहूंगी वो तलावत कलाम पाक जितनी ज्यादा कर सकते हैं जी वो करें। इसी तरह से नवाफिल पढ़ें, नवाफिल की कसरत करें, जिक्र अज़कार की कसरत करें। एक और चीज जो शमामा जिसकी बहुत ज्यादा कसरत करनी चाहिए वो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह।
यानी कि खैरात करें, खाने की खैरात करें और पानी की खैरात करें। वजह क्या है कि हम देखते हैं कि अहले बैत अतहार को किस तरह से भूखा और प्यासा रखा गया। तो हमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह कसरत से करना चाहिए। एक और चीज जो हम छोड़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, वो ये है कि महाफिल का इनेकाद करें। देखिए इल्म जो है उसका दर्जा और मकाम जो नफली इबादत हैं उससे बहुत ज्यादा है। महाफिल मुनक्किद करें, उन महाफिल में अहले बैत अतहार के फजाइल बयान करें, उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं करें, कलाम पाक का खत्म करें और लोगों को खाना खिलाएं। तो यकीनन ये बहुत बड़ी इबादत है। मैंने देखा है कि पहले बहुत ज्यादा ऐसी बिल्कुल रिजवाना बाजी सही, बिल्कुल की वजह से गलत जगहों की तरफ लोग रुख करने लगे हैं। तो महाफिल का इनेकाद बेशक बिल्कुल, ये बिल्कुल रिजवाना बाजी, हम नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही अहम दिन है, जिनकी जो कह लीजिए कि बाकी हम जहाँ पे दिनों की बात करते हैं उनमें सबसे अफजल में आ जाते हैं, जिनकी इबादतों का बहुत ज्यादा कसरत हो जाती है और उनके सवाब की बहुत कसरत हो जाती है, तो हम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।